ડભોઈ તાલુકાનું સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કુબેર ભંડારી મંદિરમાં છેલ્લા સપ્તાહથી ચાલી રહ્યો છે મંદિરમાં ટ્રસ્ટી મંડળનો વિવાદ। પંચાયતી અખાડા નિરંજની ટ્રસ્ટના 2 સંતો અને સ્થાનિક 3 ટ્રસ્ટીઓ વચ્ચેના વિવાદે મંદિરના પૂજારીઓનો ભોગ લીધો છે। મંદિરના પૂજારીઓને અમાસના દિવસે છૂટા કરી મંદિરની બહાર કાઢી મુકાયા હોવાના આક્ષેપ સાથે અમાસના દિવસે ભારે વિવાદ જોવા મળ્યો હતો। બાદ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા મંદિરના કપાટ ખોલ્યા બાદ પૂજારીઓ સાથે બેઠક થતાં મામલો થાળે પડ્યો હતો, પરંતુ પૂજારીઓ હજી પણ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા સુખદ નિરાકરણ આવે તેવી રાહ જોઈને પૂજારીઓ પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે। જો કે સમગ્ર બાબતે ભાજપમાં જ 2ના નેતા શૈલેષભાઈ મહેતા, ધારાસભ્ય અને પરિદુ ભગત ઉર્ફે કાકુજીને આ વિવાદમાં આમને સામને આવી ગયાની વાત હવે વેગે વહી રહી છે। મંદિરનો આ વિવાદ ક્યાં સુધી પહોંચશે તે હવે જોવાનું રહ્યું। ડભોઈ તાલુકાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કુબેર ભંડારી કરનાળી મંદિરની જમીનને લઈને પંચાયતી અખાડા નિરંજની ટ્રસ્ટનો વર્ષોથી વિવાદ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો। નવું ટ્રસ્ટી મંડળ બનાવવા વર્ષ 2023માં પંચાયતી અખાડા નિરંજની ટ્રસ્ટ તરફે હુકમ આવ્યો હતો। બાદ 5 ટ્રસ્ટી નવા બન્યા, અખાડાના 2 અને સ્થાનિક 3 ટ્રસ્ટી નિમાયા હતા। છેલ્લા સપ્તાહથી મંદિરના ટ્રસ્ટીઓમાં કેટલીય બાબત વ્યવસ્થા અને સંચાલનને લઈને ચાલી રહ્યો છે। તેવામાં 2 દિવસ પૂર્વે આ વિવાદ વકર્યો હતો અને ચેરિટી કમિશનર દ્વારા વચગાળાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં હાલના ટ્રસ્ટીઓ કોઈ પણ વ્યવસ્થા અને સંચાલન આગામી 11મી એપ્રિલ સુધી કરી ન શકે તે માટે હુકમ થયો હતો। જ્યારે મંદિરની પેટીઓ બદલી હોવાની લઈને દિનેશગીરી મહારાજ દ્વારા શ્રી કુબેરેશ્વર સોમેશ્વર સંયુક્ત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની દાન પેટીઓ ચેરિટી કમિશનર દ્વારા સીલ કરાઈ હતી, જે મંદિરના કરનાળી ગામમાં આવેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું। આ બાબતે મંદિર વિવાદને લઈને હાલ તો મંદિરના પૂજારીઓ જે વર્ષોથી પૂજા કરતા આવ્યા હોય તેમને છૂટા કરી દેવાતા વિવાદ વધુ વકર્યો હતો। ત્યારે ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા વિવાદ વચ્ચે અમાસમાં દિવસે ભક્તો જે દર્શનથી વંચિત ના રહેવું પડે તે માટે રાત્રિના 12 કલાકે મંદિરના કપાટ ખોલી નાખ્યા હતા। બાદ પૂજારીઓ સાથે બેઠક કરી સુખદ સમાધાનની હૈયાધારણા આપતા પૂજારીઓ શાંત થયા હતા। જોકે હવે પૂજારીઓને દર્શન માટે પણ રોકતા પૂજારીઓને દુઃખ લાગણી અનુભવી પડી રહી છે। પૂજારી તુષાર ભટ્ટ સહિતનાઓ દ્વારા શૈલેષભાઈ મહેતા ધારાસભ્ય સુખદ અંત લાવે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે। સમગ્ર વિવાદમાં મંદિરના સ્થાનિક ટ્રસ્ટી પરિંદુ ભગત અને ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા આમને સામને આવી ગયા હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે। નિરંજની ટ્રસ્ટને ધારાસભ્ય સાથ આપતા હોવાને લઈને સમગ્ર વાત ચર્ચામાં આવી છે, પરંતુ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાએ ભક્તો અને ગામના વિકાસ માટે અગ્રેસર રહેવાનું ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું। અને હવે સમગ્ર વિવાદનો અંત ક્યારે આવશે અને શું આ વિવાદ હજી વધશે કે આગામી સમયમાં તેનો અંત આવશે તે જોવાનું રહ્યું। હજારો ભક્તોની શ્રદ્ધા કુબેર ભંડારી શિવાલય સાથે જોડાયેલી છે, ત્યારે મંદિરનો આ વિવાદ શાંત થાય તેવી ભક્તોની આશા છે। ઘટના આવી હતી કે 28 તારીખે સાંજે અમે નિજ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરતા હતા, તો બાઉન્સરો, ગુંડા તત્વ જેવા બાઉન્સરો અમને આવી અને મંદિરમાંથી ઉદ્ધતાઈ રીતે વર્તન કરીને ટીંગાટોળી કરીને અમને બહારના પૂજારીઓને મોકલ્યા। અમે કે શું કોઈ કાયદાની શું કહેવાય કે બિલકુલ ઉપર જઈને, બીજું કે ચેરિટી કમિશનર શ્રીનો સ્પષ્ટ મનાઈ હુકમ છે કે કોઈ પણ નીતિ વિષયક નિર્ણય તમારે લેવો નહીં, પૂજારી વિશે બી કોઈ નિર્ણય નહીં લેવો। તેમ છતાં પણ અમને આ રીતે અમાનવીય રીતે ભારતના હિન્દુ રાષ્ટ્રના જ્યારે તમે કહેવાઓ છો, સનાતન ધર્મના હિન્દુ મંદિરના અમે તપોધન બ્રાહ્મણ જે વંશ પરંપરાગતના પૂજારીઓ છે એમને આ રીતે ધક્કામુક્કી કરીને બહાર બેસાડી દીધા। તે પછી રાત્રે પણ અન્ય પૂજારીઓ આવ્યા તો એમની સાથે પણ આવું કૃત્ય થયું। અમાનવીય અને બિલકુલ ગેરબંધારણીય કૃત્ય અમારી સાથે કરવામાં આવ્યું છે। એ અંગે ધારાસભ્યશ્રીએ અમને ખાતરી આપી છે કે હું તમારી સાથે છું, તમારા હક અને અધિકાર તમને અપાવવા માટે હું કટિબદ્ધ છું અને એ લડાઈ મારી તમારી સાથે ચાલુ રહેશે। અમને વિશ્વાસ છે ધારાસભ્ય શ્રી પર કે બોલે છે વચને ફરતા નથી, જ્યારે જાહેરમાં એ બધાની સામે કહે છે એટલું તો અમે માનીએ છીએ કે કયું કદી ફરતા નથી। આગામી અમે કોર્ટ રાહે અને ચેરિટીની રાહે જે પણ બંધારણીય હક્કો છે અમારા એ લેવા માટે અમે બિલકુલ કાનૂનની અંદર જઈને કાયદાની પરિભાષામાં રહીને અમે કાર્યવાહી ચાલુ રાખીશું। માત્ર ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવ્યા હતા, પણ અમને પણ અંદર આજે જવા નથી દીધા।
તો અમે કોઈ પણ જાતની કોઈ તકરાર કરી નથી ને શાંતિ રીતે અમે અહીંયા ગાડી અમે બેસીએ છીએ। બસ અમારે જ્યાં સુધી હક અને અધિકાર નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અમારી અહિંસક લડત ચાલુ રાખીશું। देखिए, काफ़ी समय से ये मुद्दा चलता रहा और कोर्ट में भी इसका काफ़ी समय से कोर्ट में केस चालू था, जिसमें चुकादा भी आया कि सर्वे नंबर के हिसाब से कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के जो पुजारी हैं वो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ही पहले से चला आ रहा है और आज भी वही चला आ रहा था। काफ़ी समय से कोर्ट केस चालू था। कुबेरेश्वर सोमेश्वर जो ट्रस्ट है वो गांव के अंदर है, सर्वे नंबर 88 में आता है। ये सब पूरे गांव वालों को भी पता है और काकू भाई जी से लेकर के सबको ये इस विषय में पता था और हमने इस विषय के लिए शांति से निपट जाए, सब दोनों एक दूसरे में मतलब शांति से बैठ करके इसका समाधान चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो कुछ समय से हम लोगों ने अपना निरंजनी पंचायती अखाड़ा कुबेरेश्वर महादेव मंदिर को अलग जो सर्वे नंबर है उसको अलग करके कुबेरेश्वर सोमेश्वर मंदिर है वो गांव में है, वो वहीं पर है। अभी 2 दिन पहले अमावस्या के दिन पुजारी का लेके विवाद हुआ था, उसका क्या रीजन है? देखिए, हमने पुजारियों को भी बहुत समझाने का कोशिश किया कि आप भी समझ जाइए, लेकिन वो नहीं समझना चाह रहे थे। तो इसके लिए पुजारी लोगों को हमने बोला कि आपका जो मंदिर है कुबेरेश्वर सोमेश्वर मंदिर वो गांव के अंदर है, आप वहां पर पूजा करिए। शरद चंद भट्ट जी जो अभी उनका देहांत हो गया, वो पुजारी जी यहाँ पहले वहाँ गांव में भी करते थे। उनके जो बेटे हैं तुषार भट्ट जी हैं, उनको फिर हमने बोला कि आप वहाँ जा कर के पूजा कीजिए, जब ये क्लियर हो जाएगा आपको फिर यहाँ भी लिया जाएगा। या फिर नेताजी आए थे सोठा जी, उन्होंने भी बोला है कि 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन में एक समाविष्ट एक लिखित में दोनों का सभी लोगों को बैठा करके इस विषय में अच्छा एक निर्णय लेके ताकि सुचारू रूप से चलता रहे। अभी जितना हो सके शांति अपनाएं, वो अच्छा रहेगा। स्वामी जी, वो आरोप ये लग रहे हैं कि जो मंदिर के दान पेटी है चैरिटी कमिश्नर ने सील किया हुआ था और नई दान पेटी लगाने में आई है। देखिए, चैरिटी कमिश्नर साहब का जो आदेश था वो कुबेरेश्वर सोमेश्वर संघ संस्थान ट्रस्ट के लिए था, जो गांव के अंदर है। वो पेटियां भी वहीं की सील की गई है, यहाँ की नहीं। जो भी है अब वो कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट में भी चालू है केस, तो अभी चलेगा, देखते हैं क्या होता है। निरंजनी अखाड़ा के हिसाब से आपने जो यहाँ अपना संचालन हाथ में लिया हाँ है, जी। तो उसका कोर्ट का निकाल पूरा आ गया है? पहले आ चुका है, वो 2023 में ही वो आ चुका है। तब भी हम लोगों ने यही कोशिश किया कि नहीं, क्यों समाज में मठ मंदिरों की प्रतिष्ठाएं ऐसे भी घटती जा रही है, आए दिन हमारे झगड़े कुछ ना कुछ यहाँ के ही नहीं अन्य जगहों के भी आते हैं। हमने सोचा कि मिल करके ही चलें, तो कि लोगों को यही रहे कि पता भी न चले कि कब बदलाव हुआ और एक सुचारू रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार से लेकर के आज देखिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम कहें कि वृद्धाश्रम से लेके गुरुकुल से लेकर के गौशाला से लेके सब चीज का प्रोजेक्ट बना करके रखा है, लेकिन संपूर्ण जगह ये निरंजनी पंचायती अखाड़े का है। तो विकास का जैसे हम कार्य करेंगे तो जगह तो वही है, यहीं पर करना पड़ेगा और उनकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ कुछ विकास की कुछ कार्य भी करें। जब भी हमने आपने भी देखा होगा नक्शा वगैरह सब बना करके रखा है, तुरंत जैसे अभी क्लियर होता है तो नक्शा वगैरह पास करा के काम भी शुरू हम कर सकते हैं। इतना हमने प्रोजेक्ट पूरा तैयार करके रखा है, जिसके अंदर गुरुकुल का भी है। 100-150 हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़े, वही बच्चे भविष्य में सनातन धर्म की रक्षा भी करें, साथ में जो है पूजा पाठ इत्यादि भी वो बच्चे सीखते जाएं, करते जाएं। नित्य प्रति नर्मदा मैया का आरती हो। गौशाला हम चलाने की पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। गौशाला भी वो गाय जो कटने के लिए जाती है, हमने कई बार पुलिस वालों को भी बोल रखा है कि एक काम करना, जब भी कोई भी इस प्रकार की गाय पकड़ी जाए, आपको कहाँ रखूं ऐसा हो तो हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, हमारा गौशाला उसी दिन से चालू हो जाएगा। दुधारू गायों की सेवा करके दूध पीने का हमारा मनसा नहीं है, हमारी इच्छा है कि अच्छे गायों की सेवा हो, जिनकी सेवा की जरूरत है। जो अभी दो मंडल के जो ट्रस्ट के दो पार्टीशन पड़े हैं, ट्रस्टी मंडल के जी। बीच पे ही विवाद चल रहा है, हाँ जी, तो उसके बारे में ट्रस्टी मंडल का जो विवाद अभी चल रहा है वो कोर्ट में मैटर चालू है, कुछ दिन में ही उसमें सुलझ आ जाएगा। पंचायती अखाड़ा कुछ नया ट्रस्टी बनाने जा रहा है? वो तो हर 3 साल 5 साल का जो नियम होता है कि 5 साल में बदले जाते हैं, वो तो चलता रहता है। हर ट्रस्ट के अपने अपने नियम होते हैं। कुछ दिन से जो जी। भी विवाद चल रहा है उनको लेकर, जो 3 ट्रस्टी मंडल है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आपने कुछ पैसे अपने पंचायती अखाड़ा नहीं, निकाल जितने दिए, ऐसी फरियाद की? जितने भी नहीं, कोई फरियाद नहीं हुआ। फरियाद होता तो अब तक हमारे को पूछताछ इत्यादि सब हो जाता। अर्जी की नकल आई?
अर्जी दिया जा सकता है। जितने भी कार्य हुए हैं, वो सब प्रस्ताव के मुताबिक हुए हैं। काकू जी के भी संदर्भ में है, काकू जी को भी जानकारी है, अन्य ट्रस्टियों को भी जानकारी है और सब प्रस्ताव के तहत हुए हैं। उनके कॉपियाँ भी ज़रूरत पड़ने पर हम कोर्ट में भी पेश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मीडिया बंधुओं को भी देंगे। वर्षों से यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं और जी। ट्रस्टी मंडल का ये जो विवाद चल रहा है उसका सुखद अंत आए, उसके बारे में पॉजिटिवली वो शॉर्ट दिनों में क्या ऐसी चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए ही हमने सोठा जी को इन्वॉल्व किया, जो कि आप जानते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों से जो व्यक्ति लगातार आ रहे हैं और उन्होंने कभी मंदिर का हित ही चाहा है। यहाँ पर जो नए मंदिर जीर्णोद्धार में 3 मंदिर बने, वो भी सोठा जी ने ही बनवाया है। बाकायदा वहाँ पत्थर भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो उनका इच्छा है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो, बस इसके लिए और सुखद के ही लिए उनको हमने आगे लाया कि आप आगे आइए, मंदिर का भी विकास करें, समाज का भी विकास करें, ग्राम का भी विकास करें और एक सुखद अंत जल्दी ही आप सबके बीच में आ जाएगा। पुजारी मंडल आस लगा के बैठे हैं उसका कुछ पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी वाला हम करने वाले होते कौन है? जो कुछ भी होता है इस संसार में भगवान की ही देन है और भगवान ही करते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। सुखद अंत आएगा और पंडित लोगों को भी हम लेंगे, हमारा ऐसा कोई मनसा नहीं है कि हमको उन किसी को हटा कर के हाँ, 2 पंडित जाएँगे तो 10 पंडितों का और भला होगा, ये भी मैं जानता हूँ। अगर हम ये वो लोग ये सोचेंगे कि नहीं हम ही यहाँ इस मंदिर का खाते रहेंगे, पिछले 40 वर्षों में जो है ना ट्रस्ट का विकास किया, सारे ट्रस्टी का शरीर पूरा हो गया, पंडितों का जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है, 3 साल में पूर्ण होने के बाद नए पंडित किसी को आने नहीं दिया गया, हम ही कमा के खाते रहे, अन्य पंडित हमारे कहाँ जाएँगे? गाँव के अंदर ब्राह्मण बंधु हैं, वो कहाँ जाएँगे?